बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पे एहतजाज का ऐलान था। सारा दिन हमने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत में हालात कशीदा रहे। इस वक्त भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात से ये इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जगह जगह जो है वो आमना सामना हो रहा है और कहीं पर शेलिंग हो रही है, कहीं पर पथराव हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिपोर्टेडली 200 से ज़ायद कारकुनान भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शुएब शाहीन साहब के मुतालिक 400 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर एक बड़ा काफिला जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है वो फिर काफ़ी लेट हो चुका है। सोफार खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जिस काफिले को लीड कर रहे हैं वो पंजाब की टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सका और काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अली अमीन गंडापुर साहब को भी। तो आज का जो सारा दिन है इसमें जो कुछ होता रहा इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर हुकूमत को दरअसल मसला किस चीज़ से है, क्यों हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रही, जबकि एहतजाज करना हमारे आइन के मुताबिक किसी भी शहरी का, किसी भी सियासी जमात का हक है। तो हुकूमत क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हक से महरूम रखना चाहती है, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे का ऐलान किया हुआ है। लाहौर में कल तहरीक इंसाफ के क्या प्लान्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक फैसला आया आर्टिकल 63A के हवाले से जो नजरसानी की दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई और जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको भी कलअदम करार दिया गया है और तहरीक इंसाफ अब अपील में तो चली गई है, लेकिन इससे हटकर तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान्स हैं इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अली अशरफ रत्ता साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, रुकन पंजाब असम्बली के। जबकि टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक शफकत अवान साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज मलिक शफकत अवान साहब मैं आपसे करूंगा। तहरीक इंसाफ दरअसल क्या चाहती है? आज भी सारा दिन हालात कशीदा रहे। इससे पहले मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में जिस दिन आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी उस दिन भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बेहतर नहीं थी, हालात कशीदा रहे। बहावलपुर में भी, फैसलाबाद में भी और मियाँ वाली में भी। अभी इस्लामाबाद में सिचुएशन ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी जो है वो नहीं पहुँच सके। प्लान क्या कर रही है तहरीक इंसाफ? आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोगों के हक पे डाका डाला गया है, जो लोगों का मैंडेट चुराया गया है, उसकी वापसी चाहती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में जितने गैर कानूनी तौर पर लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई चाहती है। नहीं तो इसके लिए आप जो कुछ कर रहे हैं आप समझते हैं कि इससे आप लोगों की स्ट्रगल या आप लोगों की जो भी मोटिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे? अगर मैं भूल नहीं रहा तो अभी आप कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का आईनी हक है, तो अगर वो बात आपकी दुरुस्त है और वाकई ऐसा है भी सही आइन के मुताबिक, मैं आपके ना तो इस हक को, मलिक साहब, ना तो मैं आपके इस हक को क्वेश्चन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जरूर कर रही है, बहरहाल मैं तो आपके इस हक को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे अगर आप पूरा सुन लेते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में आप लोग जिस तरह एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, एक शहर फिर दूसरा शहर फिर 3 शहरों में आपने कॉल दी, कल आप लाहौर में जलसा करना चाह रहे हैं, आज इस्लामाबाद में जो हालात हैं, आपको लगता है कि इस तरह आप मोटिव्स अचीव कर लेंगे? कौन से हालात हों जब हम एहतजाज करें? जब भी हमने जलसे की इजाजत मांगी वो नहीं मिली, जब मिली एनओसी कैंसिल कर दिया, जब एनओसी दिया तो हमें शहर से बाहर मवेशी मंडी में निकाल दिया। क्या कैसे करें हम जलसे, कैसे करें एहतजाज? वो आप ही बता दें, ये हुकूमत वक्त हमें बता दे कि कौन सा इनके लिए मुनासिब वक्त है जब हम एहतजाज करें। जब भी हम तो मुझे लग रहा है कि आप पता नहीं किसी चीज पर गुस्सा हैं। मैं सवाल तो आपसे ये कर ही नहीं रहा कि आपको इस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ना मैं हालात की कशीदगी से मुतल्लिक आपसे कोई ये बात कर रहा हूं कि हालात कशीदा हैं तो तहरीक इंसाफ एहतजाज करना छोड़ दें। मेरे सवाल का अगर आप आखिरी जुमला आपने दोनों मरतबा नहीं सुना, मैं फिर दोहरा देता हूं। आप समझते हैं मलिक साहब, आप समझते हैं कि इस तरह आपके जो मोटिव्स हैं आप लोग वो अचीव कर लेंगे?
हम सिवाय एहतजाज के क्या कर सकते हैं? हम पुरअमन लोग हैं, हम गन तो नहीं उठा सकते, एहतजाज ही कर सकते हैं पुरअमन, और वो करते रहेंगे। लेकिन सर आज जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली गन्स तो हैं उसमें, और इसकी तस्दीक बैरिस्टर सैफ साहब ने तस्दीक भी कर दी। ऐसी कोई गन नहीं है उनके पास। अगर उनके पास गन होती तो हेलीकॉप्टर से जिस तरह उन पर शेलिंग की जा रही है पिछले 4 घंटे से, और जिस तरह हेलीकॉप्टर ये पाकिस्तानी शहरियों पर जिस तरह बमबारी की जा रही है, अगर उनके पास कोई गन होती तो उसका बमबारी की जा रही है उन पर? जी, शेलिंग की जा रही है हेलीकॉप्टर से। ये किस मकाम पर शेलिंग हो रही है? ये बुरहान इंटरचेंज के करीब। तो असलहा आप कह रहे हैं कि नहीं उनके पास? बैरिस्टर सैफ साहब तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो तो कह चुके हैं कि ये असलहा मौजूद है, लेकिन उन्होंने इल्जाम आयद कर दिए कि ये नून लीग के घुसपैठिए हैं हमारे कारकुनान के दरमियान। अभी मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे हम पुरअमन लोग हैं, हमारे किसी बंदे के पास असला नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब की मैंने कोई आधा घंटा पहले ये बात सुनी है, जो टीवी पर कह रहे थे। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं जो हमारे कारकुनान के अंदर मिल गए। शायद कोई लोग इन्होंने घुसा दिए 9 मई को, जिस तरह इन्होंने हम पे डाला है, खुदा ना खास्ता कोई और हम पे डालना चाहते हो, लेकिन हमारे किसी कारकुन के पास कोई ना असला है, ना कोई ऐसी चीज है। पुरअमन लोग हैं, ना डंडा है ना सोटा है। हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और वो एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में आइन बहाल नहीं हो जाता, जब तक खिलवाड़ किया जा रहा है जिस तरह आइन के साथ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बदकिस्मती से मैं उन्हें चीफ जस्टिस कहने पर मजबूर हूँ, जिस तरह आइन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद अल्लाह ही माफ फरमाए, मैं खुद एक वकील हूँ और शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है। अच्छा, मलिक साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। राना अरशद साहब, मलिक शफकत अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सर, मुल्क का आइन कहता है कि किसी भी शहरी को यह हक हासिल है कि वो एहतजाज कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना चाहती है, हुकूमत क्यों उनको जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रही, उनको अलाउ नहीं कर रही कि वो एहतजाज करें? आप तो फोर्स कर रहे हैं कि हालात कशीदा हों, जिस तरह आप लोग रोक रहे हैं उन लोगों को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो मलिक साहब फरमा रहे हैं या फरमा रहे हैं, मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंडोज करता हूँ। बिल्कुल पुरअमन हर शहरी को हक हासिल है कि वो एहतजाज करे, लेकिन मुझे ये बता दिया जाए कि आया इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन नहीं है? क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ। तो फिर आया लाहौर में नहीं है? लाहौर में भी है, हर जिले में है हैदर अयाद खान साहब। तो वो जो नूरी नत स्टाइल है, जो हजारों कलाशों कोफों के समेत और सैकड़ों क्रेनों के साथ सरकारी पेट्रोल और गाड़ियों के साथ फेडरल कैपिटल पर हमला करना चाहता है, तो ये किसका मंशूर है? ये कादन तंजीमों की ये इस चीज की मुर्तकब नहीं होती। तो अब मुझे ये बताएं हैदर साहब, आया आपका टीवी चैनल या तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है? बिल्कुल है। तो आया एहतजाज जो है, जो 10-15 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा किया, तो खुदा ना खास्ता फिर इस्लामाबाद से अदास हो गए हैं, पिछले हफ्ते लाहौर में जलसा करके गए हैं। तो ये बार बार अदासी का मकसद क्या है? ये अदासी समझ में आती है कि ये 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पेट में दर्द उठ रहा है। वो अगर इनके इत्तेहादी हो, एमकेएम, काफली, अख्तर मैंगल, जैन बुख्ती, ये गवर्नमेंट बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 1 घंटे में इनका डिप्टी स्पीकर रूलिंग देख के कौमी असम्बली खत्म, सब कुछ खत्म करने वाला ग्रुप है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है, वहां अवाम रहती है, तीसरा टनोर है, वहां अवाम का जीना हराम हो चुका है। राणा साहब, वो एक सेपरेट डिबेट है। मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहा। राणा साहब, अभी बात हो रही है डेमोक्रेटिक राइट्स की। राणा साहब वो हम डी ट्रैक हो जाएंगे, हमारी डिस्कशन आज और है
آپ گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ آف دا ڈے کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی بھی شہری کے جو اس کے حقوق ہیں اگر وہ ان پہ جو ہے وہ اپنے حقوق کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے, جو ڈیموکریسی میں ہمارے آئین میں اس کو حق ملا ہوا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو کم از کم ریزسٹ نہ کرے. اگر اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی, آپ لوگوں نے جس طرح کنٹینرز لگا دیے, موٹر وے جو ہے اس پہ خندقیں کھود دیں, کنٹینرز کے اوپر کنٹینر لگ کے ویلڈنگ کر دی, مطلب یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے حکومت؟ یہ حرکتیں اس لیے کر رہی ہیں حیدر ایاز خان صاحب, آپ ہو, آپ کا چینل ہو, عام شہری ہو, ایک غریب ہو یا امیر ہو, اس کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یا ان دہشت گردوں کے حوالے کر دیں جو لاہور میں اجازت دی ہم نے جلسے کی, تو وہاں 2500-2600 ان کی کرسیاں تھی, 3 سے 4 ہزار لوگ تھے, اور یہ ایکسپوز ہو گئے کہ عوام ان کو مسترد کر چکی ہے. سر وہ 3-4 ہزار لوگوں کے لیے آپ نے 10-15-20 ہزار بندے باہر کھڑے کر دیے, جن کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہوا. یہ لوگ بھی کہتے رہے یہ تو ہمارے لوگ ہیں. آپ حیدر صاحب, ان کو کس نے روکا مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک فرد بھی گرفتار ہوا؟ رانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ لوگ الزام لگاتے رہے سنجیانی جلسے سے پہلے بھی. رانا صاحب آپ لوگ سنجیانی جلسے سے پہلے بھی الزام لگاتے رہے. گورنمنٹ کی سرکاری بندوقیں لے کے آتا ہے گنڈا پوری, اور لاہور میں کلاشنکوف چلاتا ہے. بھئی یہ کام تو کاظم تنظیموں والے نہیں کرتے, یہ عدم استحکام تو وہ مودی کا ایجنڈا ہے, راہ کا ایجنڈا ہے جو یہ کرتے ہیں. بھئی احتجاج کرنا ہے تو پشاور میں بھی کر سکتے ہیں, لاہور میں سر وہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہاں پہ ان کی حکومت ہے. احتجاج تو آپ کو کر کے بتانا ہے نا کہ ان کے مسائل ہیں یا یہ ان کا مقدمہ ہے آپ کے خلاف. وہ اپنی حکومت میں اپنے خلاف کیا احتجاج کریں گے سر؟ حیدر صاحب آپ یا کوئی اور ان سے اداس ہو گیا ہے کہ 10 دن پہلے جلسہ کر کے گئے, ایک ناکام ترین جلسہ, اور اب خدا نہ خواستہ یہ خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو, کیونکہ یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں RTM سسٹم کی ابدی نیند. چلیں ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, ساتھ رہیے گا. اور خیبر پختونخوا میں آج بھی ہے. اور یار یہ حیدر صاحب زیب نہیں دیتا, اگر میری پارٹی مسلم لیگ نون ہے, میں MP ہوں, یا ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہمیں بھی زیب نہیں دیتا کہ سرکاری گاڑیاں, سرکاری پولیس, سرکاری ایمبولنسیں اور کرینے لے کے دوسرے صوبے میں جائیں. یہ کسی کو زیب نہیں دیتا. ہم سب آئینے. چلیں رانا صاحب یہ اس کا جواب رانا صاحب ٹھیک ہو گیا. مجھے آج ملیشین وزیر اعظم رانا صاحب میں آپ کی ساری باتوں کا جواب ملک صاحب سے لوں گا, لیکن اس سے پہلے علی اشرف رتا صاحب کو مجھے پروگرام میں شامل کرنا ہے. علی بھی ایک تو دونوں مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی, تحریک انصاف کا ورژن بھی آپ نے بخوبی سن لیا. میں ان سے سوال کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. ملک صاحب پتہ نہیں کس غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو سوال بھی نہیں سنا انہوں نے پراپرلی, اور رانا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی. مطلب ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑی ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ رئی جو ہے وہ دونوں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ لازمی ہونی ہو. اچھا, اس میں نا دو مزے کی چیزیں ہیں. ایک تو بنیادی چیز ہے جو میرے خیال ہے دونوں پارٹیز کو سوچنے کی ہے, دونوں پارٹیز کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جو رانا صاحب کی ابھی گفتگو تھی وہ لگ نہیں رہا کہ وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے. ان کی گفتگو ساری کی ساری جتنی وہ اگریشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں PTI کو, اور جو ایکشنز وہ لے رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ غیر جمہوری ہیں. وہ آپ کی بات سے اگری بھی کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, یہ وہ آپ سے متفق بھی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے سارے غیر جمہوری جو اقدامات ہیں ان کو وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. اور جسٹیفائی کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک بات کی, اور ان کی جسٹیفیکیشن تو بڑی ویلڈ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے, اگر آج یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہمارے لوگ نہیں ہیں, جب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 100% اطلاع ہے کہ مسلح لوگ آ رہے ہیں, بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ جو مسلح لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ نون لیگ کے, اٹ مینس کہ کم از کم یہاں پر تو دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ مسلح افراد موجود ہیں, اور مسلح افراد کی موجودگی میں حالات کوئی بھی خراب کرے, حالات تو خراب ہو سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک اناؤنس کیا ایک چیز کو, اس سے پہلے گورنمنٹ نے اس کا ایک ماحول کریٹ کیا.
انہوں نے چیلنجز کیے پریس کانفرنسز کر کے کہ آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں، ہم آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. مطلب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے ایسے بیہیو کر سکتی ہے؟ وہ گورنمنٹس ایسی بیہیو کرتی ہیں، یہ بھی ایسی کرتے تھے. مطلب یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے، گورنمنٹس تو بہرحال ایسی کرتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے چیلنجز کرنا. لیکن پچھلے 8-7 سال سے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں نہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے. اس میں سمپل بات اگر ہم کہیں گے کہ پریویس یہ کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا تو ہم بھی غلط کریں گے، تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ میچور ہیں، آپ اس وقت کہتے تھے کہ نابالغ ہیں. آپ تو آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو پاکستان کے حالات کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات سمپل ہے حیدر بھائی، اگر ملک کو کسی جگہ پہ لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں جمہوری ہے تو جمہوری ہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، جمہوری بات کرنی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میرے ساتھ مہمان تینوں موجود ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پر بھی مزید تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. پھر سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، اسٹے ود اس.